padopak deka kula ben panjenengan setuju sing kena abek bisa tahu abek bisa ngerti kemah si tepak si kemah si coba kemah si bener kemah si salah kincuman abek kadang Arya buta sila itu tua kiban Gusti Kanjeng Nabi Arya bener sila itu tua kiban Kanjeng Nabi Arya tepak tapi abek nika kadang buta malah cenderung gak kasih salah malah cenderung gak kasih kalero anikah berarti kaulah ben panjenengan jauh deka nurah cahayana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pasalamet kaulah ben panjenengan setuju. Karena monta ikili ongku ben nurah Gusti Kanjeng Nabi nika peteng nika ate. Ani kecelemut ani ka ate. Ani kemunta ikili nurah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ini kata oning dia kasih tepak ani kata oning dia kasih bener elang pengertian elang ilmuna elang pengetahuanna kun pira ipanorok nafsuna tibi ipanorok pikiran na tibi aromasa paling tepat aromasa paling bener aromasa paling bersih aromasa paling suci kok pengetahuan ben pengertian nah ilepu kalau ben nafsu egona awak di TV sangat betul kaulah muliakin para masyayikh para asatid para tokoh masyarakat saya tak bisa betul kula sebut asma'ipun tong setong kalaben tak mengurangi rasa hormat kepada para beliau sateja. Saya sangat betul kaula mulyaki dan saya sangat betul kaula hormati. Tak ketinggalan tuan rumah sekeluarga sahibul hajah. Saya juga nanten kaula mulyaki semua ketua pengurus majelis. Sejuganan tak bisa betul gula sebut asma'ipun tong setong. Saya sangat betul kaula mulyaki dan saya sangat betul kaula hormati. Tak ketinggalan Jamiyatul Hadrah Purnama rezeki. Saya sangat juga betul kaula mulyaki hadirin wal hadirat yang hadir pada saat malam samangkin si kastijena juga si sangat betul kaula mulyaki dan si sangat betul kaula hormati. Maka untuk mengawali papangkian kita saat malam samangkin ngereng kaula ben panjenengan kak dinto senantiasa amoci tora asokor ka Allah subhanahu wa ta'ala karena kalaben banyak na nikmat seampun paringaki sareng Allah abe paringi sehat abe paringi beres tor selamat tanpa ipintah ka Allah abe paringi sehat tanpa isokon ke Allah apa pemurah rezeki bahkan imalem saat samangkin kaulah ben panjenengan setuju paringi nikmat kesempatan sareng Allah
bisa alengki dekat dinto tempat sing kena abe bisa ngaji dalam rangka zikra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muka-muka Rabbuna kaulah ben panjenengan setuju, hadirah kaulah ben panjenengan setuju. Muka-muka sareng Allah terus ditambah nasihat, tambah selamat, lancar rezekina, murah rezekina, jejeh usahana, tebel imanna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam, mudah-mudahan senantiasa terus asampung dekat Nabi si mulya, Nabi si paling agung, Nabi je mulyaena manusia engki gak dinto Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam saat samangkin kaula ben panjenengan apolong ben akompol sobung maksud lain, sobung tujuan lain, angin karana ngormat deka kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benjukan tuan rumah sohibul hajah nikah nyelamatin potrana kompoya dalam bingkai akikoh seepa sanding sareng kelahiran na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tuaki ka Allah. Moga-moga se akikoh kak dinto ebadetia waladun solih solihah sareng Allah subhanahu wa ta'ala bisa membunga, bisa membanggakan dek kabengsah benak herena benring sepona, lebih-lebih dek ke agama ad-dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin simulja, maulid anika mon molotanna bulanna sobung kon, tapi maulidun nabina tekakna pun akhir sobung tak ana apa jaring maulid nabi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad mon ibahas anika tadu angken mulai bilon ki abok lahir ki kanak la iperingati la maulid, la bahas tentang Kanjeng Nabi, la bahas tentang Rasulullah sampai samangkin ini ke kita mari-mari dari saking mulyana, dari saking agungna, dari saking luar biasana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad anika luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad dikapancing nakar ijibtaaki luar biasa sareng Allah ebadeti manusia yang menjadi figur sentral dari satunya umat Islam anika anabi deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kaula ben panjenengan nika patut asyukur deka Allah. Karena iberiin Nabi Muhammad, Nabi si istimewa, Nabi si luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penika ilahiraki wan Allah ngibah penerang, ilahiraki wan Allah ngibah cahaya, ilahiraki wan Allah dadi rahmatan lil alamin, ilahiraki wan Allah ngibah akhlak si agung, ilahiraki wan Allah ngibah Al-Quranul Azim,
padopak deka kula wen panjenengan setuju sing kena abek bisa tahu abek bisa ngerti kemah si tepak si kemah si coba kemah si bener kemah si salah ing cuman abek kadang Arya buta sila itu tua kiban Gusti Kanjeng Nabi Arya bener sila itu tua kiban Kanjeng Nabi Arya tepak tapi abek nika kadang buta malah cenderung gak kasih salah malah cenderung gak kasih kalero anikah berarti kaulah ban panjenengan jauh deka nurah cahayana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pasalamet kaulah ban panjenengan seperti karena monta ikili ongku nurah Gusti Kanjeng Nabi nika peteng nika ate ani kecelemut ani ka ate ani kemunta ikili nurah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ini kata oning dia kasih tepak ini kata oning dia kasih bener elang pengertian elang ilmuna elang pengetahuanna kun pira ipanorok nafsona tibi ipanorok pikiran na tibi aromasa paling tepat aromasa paling bener aromasa paling bersih aromasa paling suci pekok pengetahuan ben pengertian nah ilepu kalau ben nafsu egona awak di tibi engkau nak ada orang si tepak apa pira aja tepak jadi mun aroma saabot tepak TV ini kan berarti tak oning dek kakak fokusin karena kafokusin ini kan orang tantaretan mah kiasera si alako ki bagus orang gendeng misalkan gendeng tak alung nih pesantren bodoh tapi ngalako nih kafokusin berarti bagus mah kia pinter mah kia alim ngalakoni kebagusan ngalakoni kasayan tapi aromasa abekna bagus aromasa abekna mapan berarti kenika paling juwa nawanon marosa mana je aromasa bersih abek je aromasa pote abek karena manusia anika pasti kenengan nakalero bukan kenengan nasa makanya ibu itu tuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tahu kau lawan panjenengan pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bahwa yatasanna ilmu daripada ilmu yatasanna ilmu poli pada rahasia na ilmu yatasanna ilmu poli pada nurra ilmu yatasanna ilmu poli nurra ilmu pada ma'rifat ta ilmu terus sampai tinggi anika sedangkan manusia anika kun pera ibri utitu min ilmi illa qalil jadi manusia nih kafir ibri sapone ilmu Allah makanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad si luar biasa karena si mangki berbagai macam ilmu aneka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kaulah wan panjenengan sebagai umat tangko repat oh bagus wajah asampungan orang asampungan Kanjeng Nabi ini benar-benar si maca tapi kalakuan abok bener abanja kalakuan abok tepak abanja menungkongan ka orang kan tak tepak orang anu tongkong kecok tongkong panyale ka orang tak nemu tepak na orang cale lobot tak lobot apa sabun malam amuji ke Allah benari amuji ke Allah benari ajunan maha belas ya Allah ajunan maha kobosa ya Allah ajunan maha rahman wan rahim ya Allah tapi abek napa nyalih dek ciptaan na Allah tapi abek napa nyalih dek makhluk ka Allah muji si beremah ni kado ka Allah subhanahu wa ta'ala kina wengi amuji ka Allah tapi nyalih ka ciptaan na Allah muji si beremah padana neko anika ciptaan na kaulah ika kula gobai pas ikan lewat ya nah kene kau ke jaring tak libur kene kau coba perasaan tak perasaan
bian di otra, bian di anak na temu-temu kali kok anak ngairong hampir cawan dari lembut na ya jelang ya kan oleh na ya mana tak pado ya kan naon opak na kira-kira ibu na perasaan tak perasaan kau lawan panjenengan moci dak naga Allah pun marem moci naga Allah tapi kau lebih panyale deka ciptaan Allah panyale deka makhluk Allah muji si beremah jangan-jangan kau leben panjenengan bukan menyembah Allah tapi menyembah dikir si bocah jangan-jangan ku leben panjenengan bukan menyembah Allah tapi menyembah istighfar yang kita baca sehingga tidak mengalirlah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala karena abu benih nyembah ke Allah tapi abu nyembah dikir seeba abu rajin asolat abu rajin ibadah nyembah manolo ke Allah tapi lesannya lebih tajam dari pedang punare ira acaca juga na orang punare ira atunging juga na tatangko punare acaca juga na taretan walau mana pabut napa abuk nyempuh bojong napa abuk nyempuh Allah orang nyempuh Allah tak kira tahu mik nyempuh bojong nanti di gula benar Allahumma sholli ala Muhammad makanya tuh ada bodoh na pengajian ingat saat malam sama kini bodoh pengajian tabuk awalawan panjenengan sebulan penting mulai diberi na peringatan maulid tabuk abu ampun ngalakon abu ampun mirengaki pengajian mirengaki berbagai macam keterangan mirengaki tentang ilmu-ilmu dengan pengajian tapi pertanyaannya sudahkah ilmu seeka only dari pengajian eka lakon abu eka sudahkah ilmu seeka only dengan pengajian la eka lakon abu ternyata banyak setak ngalago perak hadir ke pengajian malo king ontong etembong abok nganggur nang bengkoh kan beli aling kia nang pengajian kina mengki sudahkah isina pengajian ekalako ternyata banyak orang setak ngalago sudahkah istri-istri tidak berani kepada lakina apa ki ampu ancang ngak kalakina apa ki ampu mapirot bibir kalakena atau sudahkah laki-laki suami tak congo-cuan kabinina atau sudahkah dia tidak main di belakang sama istrinya juga istrinya tanya tentang gue temu karena gue coba ada perkembangan para rabu tak ada perkembangan kulawan pian berema perkembangan jen are kabagusan na abok nika jen atam atamba buni jen are jen tambo betul buni jen are tambo coba buni jen are tambo tak bagus bagaimana jen are jen tambo mapan jen are jen tambo bagus orang bini kalakinah jen tambo perhatian orang bini karaganah jen tambo kasih dan saya nikah kita pati ibadah lestari maleman dari pengajian rajin abo ibadah si abo tambo napanya mana biasana sering ngalakonin kemaksiatan abo atau pot abo lidah ke Allah ambu tak pati alaku maksiat si bengal karing tuana si ampu alabun dek ka orang tuana si ampu acangak dek karing sempuna bahkan ampunya kein ate naring tuana bahkan ampunya kein ate naring sempuna atau pet asabora dek ka orang tuana karena bunyak orang samangkin para tantaritan si mulia anika ampu alabun dek ka orang tuana
polana abek na jaya, polana abek na soki, polana abek na banyak mesena, pak tak pati arke ida ka orang tuana. Padahal mulai lambe abek si marajuh orang tua, abek si ngaromat orang tua, si nyosoy orang tua. Pas ternyata mun tiba-tiba sah belisan na abek nganda ka orang tua, berem maka uleun panjenengan kamma ati berisina abek maksanika da ka orang tua. Tak enggak ka uleun panjenengan ebakto nagi kana ketika ilahi rakih orang sepuh, masya Allah, pengorbanan jiwa benraka mati para tantaritan kurban naki sarang orang tua san lahir kisah jalan elati pun orang sepona mari genikah labu epajok ke benring tepona labu boleh epajok ke ben orang tuana akem mimisem orang tua akem mimisem ibu acere angingi langsung ibarengko langsung ikilai pun orang tua ternyata san orang sepuh nah di kebun sepuh orang tua nah ani kebun tak kelar akuli ke sakean badan nang ikasor angingi acere orang tua nah bengi langsung ikilai tapi panglo tapi gigiri orang tua nah beremaati anak di kemaksa nikah dengan orang tuana atau pada ke Allah Subhanahu wa ta'ala pong-pong kibodoh orang tua santada nangis kulawan panjenengan ia montaritan tada beda taritan si lain kanca tada beda kanca si lain tapi sengak mon orang tua tada yuk mau capak ka siapa mau camak ka siapa mon orang tua kulawan panjenengan tada tandi pantuman orang tua kulawan panjenengan. Maka tobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala siampunya keinaatina orang tuana siampu masedi atina orang tuana sebengal ajang ada ke orang tuana asapurah ada ke orang tuana tina mak soki tina mak kaya tina mak banyak mesena tapi bengal ada ke orang tuana soki nangki soki pakun kaya nangki kaya bakun tapi tak kira oleh ridho tak kira oleh kabungaan dari dunia kantos akhirat na'udzubillah min dzalik astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi wa wa'ufikni amalan solihah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi wa wa'ufikni amalam makbula nyuun sapora Gusti Allah nyuun raksa
kebesalah nyun tarema ibadah abdina sareng ajunan seko besar sareng ajunan seko besar astaghfirullah rabbal barah ya Allah firullah minal wa fikni makbula mun sabung reng tua tak kira bede abdina mulai kikana sing aromat reng tua pas ternyata ting raja belesen cecang kolangan abe ampo manangis dereng tuana abe bengan dereng sepona astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni wa fikni amalam makbula munki bada tak egeresa sanpon sabung sepe abena napa boleh san buah gadel reng tuana raja kasta tak aromat ring sepona ampun telan kare senangisa astaghfirullah ya Allah ya Rabbi ya Allah pangajian terparing anak barokah ya Allah Rabbi sidni ilman nafi'ah wa wafikni amalam makbula Allahumma sholli ala Muhammad mangkana paparat
batin deka orang tuana. Dadi montero odina kaula ben panjenengan dadi orang sebahagia yuk Kang. Rahmat orang tuana bahagia orang tuana bunga orang tuana. Orang tak usah nyari ajimat do pak kaman keaman para rabu. Mun oning dak kajimat masteka si bedai dalam orang tuana. Mun orang oning dak kamasteka si bedai nang dalam ring sepona. Itu kuih orang tuana non. Keng na abok tak tahu, keng na abok buta. Mangkana mahkia entar kawali si kamaapoi. Mahkia entar dak orang si semak dak Allah kamaapoi. Iyo jak orang soro hormatin orang tuana, soro mulyakin orang tuana, karena derajat orang sepuh nika tinggi ia junan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana abe atapah nang dalam rahim sampai asakse nang dalam rahim yakse ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi abok nang dalam rahim aniga ya cerin tentang tauhid, ya cerin tentang ma'rifah, ya ceri tentang mengenal ke Allah, ya ceri abok supaya abok tahu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak manusia aniki kita kenal ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana abek naki abeng gelimbengan, atena ki abeng gelimbengan, atena kadang buta karena tak yese tauhid nang dalam pangkalian. Mon orang yese tauhid di dalam atena, yese iman dalam atena, yese akhirat dalam atena, maka ate kenika selalu condong mencenderung ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kemani abek kula ben panjenengan. Karena sampun mati kaulawen panjenengan ni kerajuh kastana tak bisa amba odi boleh. Sampun kaulawen panjenengan ni kapun akhir hayat setah para rabu simulja. Mun amba tandi amal bagus, mun amba tandi amal soleh, burung manasib aba ting masuk ke dalam kuburan, burung mating pun kaulawan panjenengan bendem, posang pada bodoh, sepenta tolong apa tada, sepenta tolong dunya tak ikiba, sepenta tolong harta dek seikiba, pinangun posang pada nengi dalam kubur kaulawan panjenengan, alapun pote ating-ting are etale etelok kulawan panjenengan moca aga pasirah dong tolongan kulawan panjenengan mun tak ngibu aman ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka posang manusia kenikah nang dalam kubur si malaikat si datang kenikah tergantung amallah, tergantung kabukusanna, tergantung kasayan namun saya datang malaikat tak kenika gentang yu muntah saya kenika tak datang kenika aku ayo kenika mun kaula amal lama pan rajin ibadah nang itunya mapan nang itunya bagus nang itunya maka datang kenika genteng benroom dumatiku besana benterang yuk. Tapi kalau mun aman kaulawan panjenengan coba jarang asolat, jarang puasa, bengal karing tua, sokeran dek kaulawan tatangke, mutus hubungan kataretanan, tak tahu jok siapa taretana putus, maka kenikah celeng kalimutan peteng nagok guru kakak emah kaulawan panjenengan setuju. Maka posang kaulawan panjenengan nangikak disa anika kita igibah katimbangan, anika kita igibah ka sirat, anika kita igibah ka padang mahsyar, anika kita igibah kaulawan panjenengan nika pintu masuk ke akhirat nang kubur kaulawan panjenengan mun la orang tak salamet nang siksa kubur nika para rabu simulnya alamat palang ben calaka kaulawan panjenengan.
maka hanya amal kebagusan kula ben panjenengan setuju mangkana babonnya abak tidak ke Allah patopat abak ke Allah ibadah saben malam aja kalau pae makun pera abak untunya maloloh sepekere ning dalam pikiran makun pera cenderung ka urusan tai maloloh makun pera sepekere makun pera urusan PC maloloh oleh pasoki oleh pakaya oleh banyak kalung emas oleh banyak kalung harta oleh banyak kalung gelang kakapi oleh kince sampai gula pun panjenengan cinta terlalu cinta dengan urusan dunia karena orang yang terlalu cinta dengan urusan dunia akhirat tah anikah kalopai para taretan si mulya maka bagaimana kau leben panjenengan bisa akata pangki dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mullah sabenarena kau lecet lata engak dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kalakuan na abot benih kalakuan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lalakon na abot benih lalakon na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad karena si iya beseh nengi masyarakat ni katingkana si iya beseh nengi masyarakat ni kakalakuana benih alimah benih pintera tak jokok mun kun pirang ibu pinter tak jokok mun kun pirang ibu alim tak jokok mun kun pirang pinter ngerti kitab tapi kelakuanna tak bagus kabelo tak bagus kataretan pegoen kataretan tak rukun kataretan somosuan kakak pun alik somosuan tak iya bes pun Allah subhanahu wa ta'ala maka mayu kau leben panjenengan kalakuan bedana peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abek berem masih asam bunga daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad malai aku bagi ben Gusti Kanjeng Nabi berem mamun kau leben panjenengan tak itole sakali ben Gusti Kanjeng Nabi aku yu berem mamun abe anika tak itole sakale pasta iya aku sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nangis kau lawan panjenengan mangkana kau lawan panjenengan kak dinto ayo mun abe anika anapi deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad palepur deka kalakuan sunnana palepur deka kalakuan tata kramana karena Kanjeng Nabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Kanjeng Nabi anika di dalam diri Kanjeng Nabi anika bodo contoh semapan di dalam diri Kanjeng Nabi anika bodo contoh si bagus contoh napa abai anika bodo ni Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi berema acara kenal deka Allah Kanjeng Nabi anika kenal deka Allah beremah Kanjeng Nabi ni cara bermakrifat kepada Allah dengan dalam diri Kanjeng Nabi beda cara bermakrifat kepada Allah beremah cara berhakikat kepada Allah Kanjeng Nabi anika ngagungin cara berhakikat kepada Allah beremah cara na torikot kepada Allah Kanjeng Nabi ni andi torikot kepada Allah beremah cara na syariat kepada Allah Kanjeng Nabi juga andi nyontoh nang eka emah kaula ben panjenengan neng syariat abok tak oleh nyatorin coba na orang neng tarekat abok tak oleh akar retek coba na orang neng hakikat abok kun akar tekah tak oleh ni kan neng hakikat neng makrifat bersih dari catur bersih dari karatak bersih dari ngake akarat tekah ni kata oleh ni kan neng makrifat suci bersih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ben panjenengan sedeje teroh napa tak teroh salamet teroh napa tak teroh salamet ya mun teroh tore salamet taki kalakuanna salamet taki atena salamet taki tata kramana salamet taki lisanna salamatul insan fi hifdil lisan
salamet manusia nika tergantung lesana. Mun lesana pun samperengan dek ka oreng, mun lesana punya geen atina oreng, mun lesana ani kebun saromben apun tak dek ka oreng. Tina mah kieu nyaman Pak Salamet, tingkel mah kieu nyaman untung, tapi mun tak nyalametin lesana kula ben panjenengan manusia nika tak kere pejeti oreng sesalamet. Pangkanah lisan ni kejaga beremah lisan si selalu sejuk dek kapulawan tatangke, beremah lisan si selalu nyelepi dek kapulawan tatangke. Pangkanah tempeng jawah ni para tantaretan tasing sasomo, tasing sasomo jroning suko kutu iling lan waspada. Tasing sasomo jroning suka kudu eling lan waspada. Tasing sasomo molen gele tanda etapu. Tasing sasomo takur telo kalih mayu tuli tapu. Tasing sasomo jroning suka kudu eling lan waspada. Askitaning subrata tanyipta marang bringgo bayaning lampah meper harsaning konjo diriya mulya guna konjo waktu hanang haning hanung haning hanung hanang haning haning hanung. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasing sasomo epakon maseneng dek kapang keliena depada manosa. Amba epakon jek masompekan dek kapang keliena tiap manusia. Amba epakon sering maseneng dek kapolo bentatang kena idkhalul surur ala qulubil mukminin. Ayo papungah atina orang mukmin lebih-lebih taretana. Mun andi ambe taretan tore pamakan akad taretan. Toremon andi lepele cek tokare lepelena. Apa nikah beni odi katibi.
sataritan simul yakin Allah subhanahu wa ta'ala deti manusia anika tak usah bong masom kadang bolana soki bolana kaya biyo bolak kate mola petunya wiraknya laju ngalun si kandoki wirak tunya kalau kadojo si kandoki emas kalau kadojo si kandoki pese iya si paling kaya orang dia iya engkau si paling soki dengan dia kalau kadojo wirak se itu ngingaki tunya dibudi napakun ker dibudi napakun bohel areke aduh satare tanan anu apa kau leben panjenengan mak dadi ngampu kieu dunya mak dadi ngampu kieu harta ja harta nih ka para rabu simun hanya nang itunya si kabuto hanya nang ganja si kabuto keng pancing lakar orang montan di dunya miskin pancing lakar tak pate kaire benurin menoreng miskin dapat di dunia dapat yambas mungkin apa yang ada mah kia tari tanah dapat yambas iya jaring tadi tapi benih cara kenikah orang odi para rabu si mulya benih king polana orang pasta andi pata yang kep orang tandi harta pata yang kep orang tandi dunia pata hormat kenikah nyata masih belum menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia setepak beremah saling menghargai saling menghormati saling ngargai saling ngacini saling ngalebur lagi nikah manusia yang sebenarnya mun nigo mati go manoto isapa orang polana kaya perak akemu demak ada mun pada kaya namun pada sukina nyapa nu kasapeda motor nang pinggir lorong do mati wae gede tambuhan lu ye betul ambu lu mun orang miskin senyapa ambu lu ji ya lumah mainga orang muntilo mati ya populen naik kalia TV mainga muntilo orang mati ya katila ebekola TV tak pati ngargei kabule bentatang kebenyak napa tak benyak bosa joget tarik para rabu simulnya kau leben panjenengan aneka odi apolong bon manusia Epun debuna Gusti Kanjeng Nabi mon apolong bon bolebon tatangke minta tolongi tatangke sakit jengo tatangke jabok musibah hibur tatangkena beni tatangke jabok musibah tulat kadang tulat wala sakit lang dina tulat behen termati ya sekali malidok saingan nangkok beda tak beda benih cara geniko harusnya abek nika berusaha beremamon orang bunga abek juga norok beremah orang mon seneng abek norok seneng malah bahkan atu aki Roma berek moga-moga tambah lancar rezekina nikah ate semapan meni bodo Roma berek soki Roma berek mulya Roma berek nyaman rezekina bo Roma teh mor tabuna letuk letuk bugal puan Allahumma salli ala Muhammad. Anika penting para rabu si mulia saling lebur nika peleban tatang kebun nika penting. Jangan aku
akulah, jangan sholat jadi manusia, nggak penting itu pon. Tahu sangang kui kidodo, jangan buakin harta pon. Mon oring cara genika terus, mon oring sombong terus, jejel abesekin sakabudina, takok mi hartanah kacejeuna icabut sareng Allah akhirna bangkrut. Oring mon banyak pokala ampo bangkrut. Si tak banyak pokala, si ampo ari beri, si lebur kapula bentatang ke, abi ni setong lah tak usah nambah-nambah. Arwah tak apokal insyaallah pokal pasuk. Ring sakadong pola nanya pesina, pola na punya hartana, engkau bini boleh san ketemu ban si bini atokar, akhirah atokar, akhirah rosak, akhirah salbut, akhirah apesa, akhirah tak nemu boleh. Ampun para rabu, banyak wokal. Sokorilah si bede, sokori mungkin mon ora asunah rasul, abi ni empat, abi ni telok, ngiring asunah rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah nambahi raji lastarena Siti Khadijah istri pertama sobung omor buru Rasulullah araji boleh deti empian montero araji boleh ini sewa pamate gallo buru pian abini mungkin Arya bodoh ja abini boleh baru abeni sunnah arwah tak kelar babana sarongah menora asli nora Rasulullah tinai rajona wae ge yokom ya enggak temu ya kabar Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti si tepani gak apokal guru. Mangga namun ki apokal hatta luara apokal hatta atena apokal cara si sukses sauri. Maka nanya na orang Madura si sukses, insya Allah tak kira akal pokal, alhamdulillah. Jadi mahkia atokong, mahkia atoko, tokona la tabing, tapi ketika tanya aki boh, mai papolong tokona, punten kiai ceringan bodoh Allah, rezeki sing ngatur Allah, alhamdulillah. Moni compok lain kang, bodoh tatang ke rumah bora atoko, rumah timur atoko kia, ini kakal bu sih kan. Warwa matinya ingin ko arwah borose nggak ko na terus taki na kasado ko ingin tak iberi tanahku buron jak ngojang ko tak iberi tanahku buron buruk jak ngojang ko bodoh kia kan juga bodoh iya lah jak cara dia bukan cuma kau yang ingin berbahagia beni pirampian si tero bahagia yang lain pun juga punya hak bahagia betul. Bukti mungkin mereka tidak nampian bahagia, impian tak usah udik nengi tunya, udik nengi kuah waka tirian. Otak mau udik dalam kamar totop toju asilangu bodoyol pun babanya. Orang dia bahagia, terus bahagia. Coba kula terus tanya akaban jenengan, bodoh orang akalampi fokus cocok kampian terus tak terus. Pada kula terus ya. Panjenengan kang beda orang andi jompok mapan jompok na cocok keambian terus tak terus kula terus kia panjenengan andi motor apun mapan pas nemu si lebih mapan boleh nemu si lebih bagus boleh ngambil sekin di bareng otak bekanca terus napa tak terus satu frekuensi beda tatang ke beda taretan otak beda kancah di emas mahapan regona larang panjenengan terus tak terus king piantan di WC saya melihat aku awal tangan lah si beda kelulu angkui bahkan nungki
Mbian abo lenjon apa-apa sesuai aki kalau berrezeki na laki na mau rezeki na laki na saya ikat 2 ikat 3 ikat jatah keran boleh nak pasti lebih juta-juta nama boleh urusan bedek yuk ampian mun melihat bedek iya nyesuai aki ka rezeki na si laki mun rezeki na si laki atosan jatah keran boleh bedek tak jutaan mun pian maksa nah si kuring cukup berkong si bini gelohi lagi na tengkong mungkin nyesuaiaki mun urusan dunia nikah etorot putak maremar mak bisa ki uring ki seneng kabisnya kuni kakak ulo kikian ni ulo mengakian bentang jujur-jujuran boy luar biasa di nama nikah ngosok nikah ngampul nyambidi nyentak kampian patawe pasang 10 juta ya le ongkuan langsung ada langsung seperot langsung loros karena wala kan karena dia kan pasti nanangale 100 juta ya le are bajiwa na kapi langsung hilang perota langsung bahagia kukurset langsung mapan pasca selake kak dan kak emak nih kak ale boh Arya sekep le jadi sadiai untuk natu kak jantungku bergetar saat menatapmu jadi salah tingkah bicara sama kamu olah na bodoh bese enak nikah bese deti pejabat capo obeng capo bese bisa korupsi uang rakyat bisa korupsi uang rakyat bodoh tak bodoh oh banyak para rabu si mulia ada sombangan asatid misalkan sehingga ngastete sombangan untuk musola misalkan sombangan untuk masjid misalkan pah punya bese warenak bese pah tergiur pon tutiwi tusa tak tusa nggak para rabu bese nikah muratun bahaya ungguan mangga nambian laki mbian gang mundi biniratin jok posting tak usah jok sabu TikTok jok sabu status takut modoring kerok mun mbian ku teguh na sabunari sik bejet ora cirit alfat cirit insyaallah tak kira aman mun ku teguh na mbian landu mun ku teguh nampian sado cok musting bini latin takut bini latin ketemu dah ka orang sineku elang bini elang kan ngucap beri sineku remot le bok nah jeratin lah siambura lah ini bok nang di anak orang pala telokan bu aku ngoro yang mana aku datin arah bok nah boy mana belengkok boy apa ya yang kondi laki lah iya tin lah ngobrol rasa balu dia akan bodo remote marah buat na umroh lah mahal lah mobil Alfa teku buat na ger-geran dia nanti dong udah ngomong ya aku udah ngampon nangkan aja tingkos tingan kemudian jadi tirgia kira TikTok mau TikTok sekiran mungkin anu video HP sabar Laila semana dikata dapat orang mungkin parpanjang mau soro maleter nih TikTok kang empon garam kina sabot dalam tanah La Muhammad. Mangkana tori jaga kehormatan abah, jaga rumah tangga abah, jaga kaula ben panjenengan, gak sampai kaula ben panjenengan anika terjerumus dak ka apoi neraka. Jaga keluarga kula ben panjenengan cepon dawuh Al-Qur'an.
Pakon jaga keluarga kula pun panci belum ajaga selain jangan sampai kula pun panci dengan mengumbar-ngumbar aurat di media sosial karena orang sing ngumbaran aurat di media sosial keruah tetitu saja ria embian mate embian sete tu sana pakun ajalan mangga nang sebelum mati hapus mon bian di TikTok letter-letter di TikTok king takok na takok kak keduluan mati mau pas keduluan mati di TikTok karo ampian pas agak lampi si tadek talena loh kalau king mengak sila agak lampi tadek talena cekak apa ya nanti kau pas ampian na TikTok pas nakuy ka lampi si tadek talena pas agiul-giul nga ola ya Rabbi pas ampian mati eteng kuwang burupan horeng Arya siapa ya aduh tuh sana pak boleh kau punai papuk tepok kon malaikat are aku orang hancur ter malaikat dengan TikTok jendor aduh ramai aku sok ya ada regaiding mongku ampian asolat pakun oleh dosa jadi ya berapa orang si nonton berapa orang si nengku bagikan terus tak asolat kia pada boyim biar dapuk kia karena dosa jerio makanya jangan coba ia muna TikTok ngaji alhamdulillahi rabbil alamin ngaji ya nab ale pergi nabi ya nabi ke jaringan tahan udah orang ngetren orang mun mangken tak mati kuban ore Guring menurut cuman mungkin ada mungkin cuman ni kapun akhir ni kapun cuman yuk makanya ribadina bodolin kudo pak denjo bodol pakale sakale ya bodoh kale mon setong antolin tu sakalian pas datang boleh dukale harap berhati-hati ya harap berhati-hati beni kok nakok iku tengate takok mi beda susulan mun tila karep beda susulan mun lentu sadelum sabulan dukale mun pas beda susulan biasana jon rajo ben ucon rajo ilap thor ngajen thor mangkana amui jawa teter maneter Jonggon jabat ya kang vokal kang lari akhir zaman. Ulah mereng kabar boleh bahwa Indonesia serangan dan Israel perangah para tantane siap mbian yu. Siap ngapa? Siap jak ngocek. Mau bodo kerang buru do mampian. Mana jawab? Perang sakala sadekna. Hari dia betungga kala pel pal waju ngajur kagawai apa kagawai areng maka akhir zaman nih para hadirin si mulia kalaban barokana peringatan maulid tore kau leben panjenengan kembali lagi kepada ajaran-ajaran Nabi, kembali lagi kepada tengkan Rasulullah, kembali lagi ke akhlak pola tengkana Rasulullah, sunnah Gusti Kanjeng Nabi, ibadah salat, ibadah haji, ibadah puasa, ibadah zikir, selalu ingat ke Allah Subhanahu wa taala, mali kau leben panjenengan ibadati orang selamat saking Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga kaulah ben panjenengan sedaya ibadati orang selamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin simon bagi Allah Subhanahu wa taala. Kirana cukup dari papun apa si pada Pak Bani Sampiaki. Moga-moga napasi pada Pak tetia ilmu sebarakah dan semanfaat. Sallallahu